Butuan! We are the team Tres Tourism, mga tourism students gikan sa SGIT. Ako di ay si Ira Angelica Batingal. Ako di ay si Jessamine Calve. Ako di ay si Syra Ahon. Karong adlaw tukingon nato ang usa nga lambon yung pagkaon na ginabuhat ni sa Butuan City. Pagkaon? Magkaon, Yes, pagkaon. uban ka namin sa pag-discover sa lami o istorya sa pagka nag-iip sa usa ka butuan. But wait! Ayaw sa scroll, kay daghan kagayog mahibalan. Unsay mahibalan? Mga pagkaon sa ata. Diri sa Butuan City! Karong adlaw, maglibot kita sa Butuan aron tukion ang pinakalami nga lokal nga pagkaon ug mga natagong putahe. Tara na, atong diskubrehon ang mga lamian nga delikasis nga nagpasikat sa Butuan. Madyaw na anaw! Kung nangita mo og lami, Authentic ug makabusog nga pagkaon diri sa Butuan City, nami perfect nga lugar para ninyo. Asa na? Of course, the home of Butuan Cuisine, Natad ni Olympia! Yeah. So don't you let the sunlight go by without you. Don't you realize how lucky we are? Open up your heart, baby, let it all go tonight. Ang Natad ni Olympia located sa Barangay Bansa, Dakbayan sa Butuan. Abri sila gikan Huwebes hangtod Domingo, alas 6 sa buntag hangtod alas 6 sa gabi. Kini nga lugar ilado sa pagserbisyo og tradisyonal nga pagkaon sa Butuan nga nagpakita gyud sa lokal nga mga lami. ug karon tilawan nato ang mga pagkaonan dinhi sa Natad ni Olympia. Ug karon among gi-order ang sikwati, salbaro, paw with latik, and also dili gyud nato kalimtan ang palagsing, the delicacies of Butuan. So unsa pay gihuwat, mangaon na ta. Ang palagsing usa ka lamian nga delikasi sa Butuan City nga gihimo gikan sa unaw. Lami kaayo ilang mga pagkaon diri, labi na jud ang palagsing. Tamis ug chewy ang texture, perfect jud ipare sa sikwati. Sama sa inyong makita, daghan sila og menu nga lokal ug tradisyonal kaayo. Daghan kaayog pagkaon nga very Butuanon ug giluto sa estilo nga lutong bahay. Usa sa ilang mapalit nga putahe mao ang sikat nga crab buntaa. Ginagamit nila ang preskong alimango nga gipuno siyang kaugalingong unod nga gisagulan og mga humot nga sangkap sa masagata sa lubi mao ang expect og rich o creamy nga lami. Sunod na napud sila'y paw with latik. Ang texture ni ini murag kamote ug mas lami kung idip sa malapot nga latik tamis nga latik nga hinimo sa gata sa lubi. Human namo na enjoy ang mga lamiang pagkaon sa Natad ni Olympia. Ang sunod namo nga adtuan kay Langihan Public Market. Niala pud ta sa Langihan Public Market kung asa pay makapalit og mga palagsing. Ug dili lang palagsing ang ilang ginabaligya diri. Kay diya po sila yung mga puto, budbud, kasaba cake, ug mga lain-lain pa. So unsa pay gihuwat? Ali na! So don't you let the sunlight go by without you. Don't you realize how lucky we are? Open up your heart, baby, let it all go tonight. Ilang pagkaon sa unang panahon ikabira. Hindi kasi siya. Mo na pinag-trademark na pagkaon Dili sa Butuan. Siyempre, mao ginainaan niyo din sa Butuan, ng palagsing. Panana about mo ato sila Manila, about sa gawas. Mangita gid sila palagsing, madala nila ni dito. Wala man ni dito, dili na sa Butuan ni palagsing baya. Pinaka the best ang palagsing diri sa Butuan. Oh, kadyawon ta ang lungsod ng Butuan, di ba? Bisan og murag simple ratan-awon kining mga merienda, sa matag usan niini na ay kakugi, dedikasyon ug mga tuig sa tradisyon. Gikan sa usa ka henerasyon padulong sa sunod, kining makakaninong padayon sa paghiusa sa mga tawo. Mao kana ang napahimo sa Langihan ug Natad ni Olympia nga dili lang kay pagkaon kundi ang istorya nga naa sa likod niini. Sunod padulong mi karon sa usa ka lugar nga special gyud para namo ang tambayan sa SGIT. Isip sa mga estudyante sa SGIT, diri mi kasadaran magtambay ug magbanding. Sakto kaayo kay naara kini sa atubangan sa among eskwelahan. And ga-offer sab sila og mga laing-laing pagkaon such as lotong bahay meals, milk tea, ug naasab sila init nga bulalo ug unlimited na arroz caldo nga nagkantidad lang og 70 pesos. And also ga-serve sab sila diri og halo-halo. This 24-hour eatery kay perfect yun nga tambayan para sa tanan. Ug karon naata sa Wiggles Garden nga nailhan usab nga Wiggles Grill
Grill House. Usa sa mga bantugang kan-anan sa dakbayan sa Butuan. Ang Wiggles Chicken Inato nagsugod niya atong 1990. Gitukod nila Mercy Betya Calo ug Manuel Wiggle Calo. Sa Wiggles, daghan kaayog lami nga pagkaon sama sa ilang sikat nga chicken inato, pansit, pakbit, ug sa mga dessert sama sa buko halo ug buko pie ug uban pang mga putahe. Samtang nagkaon ng mga customers, makapaminaw pud sila og live piano music nga makahatag og relaxing o cozy nga ambience. Og sa pagtilaw namo nakabalo dayon mi nga nung gibalik-balikan ang ilang chicken inato. Kay tungod juicy kaayo ang unod, sakto ra sa timpla, perfect kaayo ni ipare sa init nga kanon. And warning lang, dili gini siya recommended sa mga nagdiet kay panigurado magsigi jud ka og dugang ug rice kay sobra kalami. Og swak sab kaayo ang halo-halo nila. Sakto lang sa katamis, refreshing og puno sab sa gulaman, saging, beans ug ice cream sa ibabaw. Perfect kaayo niya sa makapagbugnaw ug makapahappy sa imong taste buds. Ana sila, you've never been in Butuan if you've never been in Wiggles. Ug mauna siya ang among food adventure sa Butuan City. Sukdan na nagyud ninyo ang kalami. Daghang salamat sa inyong pagtanaw o kita-kit sa sunod natong foodie trip.